It's another day, another vlog. So today we're gonna play this game, Please Escape Again. So this is the, okay, let's go. We need to try to escape this thing. Oh, I'm so brave right now. Ooh. Nice. Is there a rat in there? Where are you running? Let me check if there's a rat. A freaking rat. I think I'm lost. Oh yes. You were following me, OMG. Okay. No, kita na ta guys yung isa ka boka. Saka cheese. So, kailangan na lang tayo dyan. Una na lang kaya. Chika distract. Okay. Wow! I think naadari ang buang. Ay, wala dahil. Okay. Daganta. Dali. Yay! Dead end. Namatay jud ko dari jud. Okay. Yay! Namatay jud ko dari. Dito tapikas oy halag siratan ko. Hala, dapat parehas mo sa kuha nga strong ko. May pa ko kay strong pa ko. Ay, dili di ay. Dili di ay. Ay. Joke. Wait. Kanang shy lang ko. Shy type ko sa strong. Guys, I think naa siya dari. Pagdali. Okay. Let's go na. Okay. Sulod ko dito. Tapos magawas. Kalilain ko para dali. Ay, nasigyaw-yaw tayo. Sige. Daan ko pa. Nalagay buang. Ba, hindi ako nagkakamali no. Dari dagtaan. Wala si buang dari na ay buang. Instant regret jud ko ni ay. Perfect. Nato isa ka cheese. Papik. Asa ko ma? Hari sa buwan. Ano na eh? Di na ko ni mo makuha dahil pila naka-cheese ako nakuha. Dili na ko makita. Excuse me,
sky. I think I'm safe. Yes, I try na ako nakuha. Apa ba? Bye, kita patay na tayo. Dili man ko maka-close dari for your information, wala ko. Safe ra ko guys. Wait, chicken ako. Let's go. And then okay, when this game is break, like so break. Like ano guys, iba pa kaya akong avatar. Bisag bacon na, pero slaying gyapon no. Slay. Free items sila na guys. Wala lang ko yung Robux good. Awa ha. For example ha,